बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बेबायदि न' सिङाव हाबनानै जावख' हाब्रुखौ हरबाय थानाय जादों। साथाम बे समाव जावख'बाय थादों। नैबे मोनसे हानजाया थांनो ओंखारदों। जिखिनि दैबानाजों जेनाखि एफेक्टेड आरो दैबानाजों प्रपार्टि नस्थ' जानाय बा सिलिंखार जानाय न'खरफोरखौ जेनाखि रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र खालामनायनि जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन नै सन्तक बरमि सिंगावनि बियो मोनसे थासारि। न' सिंनिफ्राय न'आबो फिसा, दरजाया फिसा। नैबे बायदि बस्थाखौ गोदो उन्दै समाव गय बिखुङाव गथ'फोर बोनाय बायदि खालामनांगौ जादों। बेजों हाब्रुखौ लाबोनांगौ जायो। जोबोद खस्थ'। नै हाब्रुआ माबायदि थासारि, गेल एसेबो थांनो हाया। जुथा गानबाबो गालिनो नागिरो, आथिं गोजाथ' हाखायानोखा। बेबायदि मोनसे थासारि आरो बेबायदि मोनसे थासारियावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बाया मोजोमा खामानि मावबाय थादों। नैबे सिङाव नै बेबायदि थासारि मोनसे बिराद गाज्रि मोनामनाय, गेसाव मोनामनाय थानो हाया। अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'रखौ बिथा खालामनानै जे थांनाय 15 आगस्टनिफ्राय जि खामानि मावबाय, बे खामानि मावनाया दासिमबो सोलिबाय थानाय जादों। आरो दिनैसिम 160निबो बांसिन न'खरखौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेस्किउ खालामनो हादों, रिस्ट'र खालामफिननो हादों। नांगौबायदि न'खर बिगोमाया लुबैनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव न'खरखौ जोङो रेस्किउ खालामनो हादों, रिस्ट'र खालामनो हादों। आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव नैबायदि हाब्रुखौ गारनांगौ जादों। बिराद खस्थ'। आरो बेखौ जोङो गोजानाव थानानै बेबायदि बे खस्थ'खौ मोनदांनाय नङा। बेखौ जाय दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंखा बै बिथांमोनासो मोनसिगोन। गेसाव मोनामनायफ्रा थानो हाया। बिराद गाज्रि मोनामनाय। आरो सोरनावबा माइरं सेवनाय, जि सेवनाय, बेफोरनि मोनामनायफ्रानो एकदम एरियानो फुरा गाज्रि गेसाव मोनामजोब्बाय। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा नै बेबायदि सिङाव जावख'गासिनो, जावख' बाहेरायाव हरगासिनो। न'खराव सानैल' फेमिलि, हौवा आरो हिनजावल' दङ बिथांमोना। दा बेखायनो बिथांमोना मास मोनसे जाबाय दिनै दैबाना जानाया। आरो बे मास मोनसेयाव बिथांमोना गावनि न'खौ गारनानै गुबुननि न'आव आश्रय लानांगौ गोनां जादों। मानोना न'नि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि, जेराव ओंखामबो संजानो हाया, जेरावनो उन्दुनायाथ' बिराद गोजाननि बाथ्रा। दा दिनैनिफ्राय बिथांमोना ओंखाम संनानै जानो हासिगोन, बेखौ बिथांमोना फोथायनाय दङ। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ जोबोद साबायखर बावदों बिथांमोना। बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै बेबायदि मावफैनाया जोबोद गोग्गाथाव, जोबोद मोजां होननानै बिथांमोना जोंखौ बरायदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बेबायदि न' सिङाव हाबनानै जावख' हाब्रुखौ हरबाय थानाय जादों। साथाम बे समाव जावख'बाय थादों। नैबे मोनसे हानजाया। आरो साथाम बे समाव नैबेबायदि प्लास्टिक बस्थाखौ हाब्रुखौ जमा खालाम बोबाय थानाय जादों। आरो बेबायदिनो बोयै बाहेरायाव गारलांनांगौ जादों। मानोना न'खरनि जि दरजाफोर बेयो जोबोद फिसा आरो खोरखि गैया। खोरखि गैयिनि थाखाय बाहेरायावबो गारहरनो हाया। बेखायनो दरजाजों लांनानै बेबायदि गारहैनांगौ जायो। आरो बेयावनो बिराद खस्थ'सिन जादों। दा बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव जि सुबुंथिनि हाबा मावनाय, बेखौ लानानै नैबे शिबसागर ओनसोलनि रायजोफ्रा मोजां मोनदों बेबायदि नङा। सारा आसामनि रायजोफ्रा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्ट'र हाबाफारि लानानै खामानि मावनायखौ दिनै नोजोर होबाय थादों। आरो जोबोर बाख्नायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाबिगोर आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम मेसेज हरनायखौ, बेस्ट उइसेस हरनायखौ जोङो मोनबाय थानाय जादों। होबाय, जों एसे मदद खालामनो थाखाय ओंखारदों। नैबे जोबोद गोथौ हाब्रुआ, बेखौ जावख'नानै फालेंखौ दिहुनबाय। दायो बेखौ बे समाव बाहेरायाव लानानै थांनो ओंखारदों।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे समाव गाहायाव थानानै बायदिसिना माल रिकभार खालामबाय थादों आरो गोजौआव फाथायहरबाय थादों। जोबोद गाज्रियैनो बुग्लेमजानाय बे ओंखाम संग्रा न'आ बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया गाहायाव थानानै बेराफोरखौ बोखांबाय थादों। बे समाव गासैबो मावथिफ्रा खामानि मावबाय थानाय जादों। मोनामनानै थानो हाया, बिराद गेसाव गेसाव मोनामखायो। गोबाव सम दैनि सिङाव थानाय, फारसेथिं माइरं दैरंफोरनि जि जोमफोरनि गासैबो सेवजोबनाय, फारसेथिं गरम मास्क गानाबा थानो हाया, गुबुन फारसेथिं मोनामनाया मास्क गानाबानो थानो हाया, फारसेथिं गरम गोलोमनाया थानो हाया, जोबोद खस्थ' खामानि मावबाय थानांगौ जादों। Langsung tuh. Home Rescue and Restore हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि साराबो दङ जोंजों। जागायहांबाय हाबाफारिया जोंना। जागाबाय होमबा जोंनिया हम रेस्किउ एन्ड रेस्टोर हाबाफारि। धामाधुम শেষ লক্ষ্যে আমি যেহেতু নামঘৰে মানে বোকা দি ভৰ্তি হৈ আছিলে, 1.5 ফুট 2 ফুট টায়াত মানে বোকা আছিলে আৰু বৰ্তন লোহা আদি কৰি যিখিনি সামগ্ৰী তলত আছিলে আমি সেইটো পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু আমি এই গাঁওখনে যাতে অতি সোনকালে এটা সুখী এটা সমাজ আকৌ নিজৰ ঘৰ যি এটা নষ্ট বিনষ্ট হৈ গ'ল বানপানীত, আমি ভগৱানৰ ওচৰত আহ্বান কৰোঁ বা ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে সকলো অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সুখেৰে শান্তিৰে
আৰু এনেকা দুৰ্যোগ যাতে আমাৰ ইয়াত নাহে মাজগাঁৱত সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ যাতে ভগৱানে আমাক মানে চাই আৰু অনাগত দিনত যাতে ৰাইজে একেলগে আকৌ সেইখন নামঘৰটো নিজৰ মানে নিজৰ আৰাধনাৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে সেইটো যাতে আকৌ ভালকৈ মানে গঢ়ি তুলিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সেইটো গাঁৱত আমি এই নামঘৰটোলৈ 11টা ঘৰ আমি 11টা ফেমিলি 11টা ঘৰত সোমাইছোঁ নামঘৰখন ৰাইজৰ ঘৰ তো ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোকে লগ লাগি আমি সেইটো চাফ চিকুণত যিখিনি বোকা আছিলে সেইটো আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই দিছোঁ ধন্যবাদ হৰি ৰাম ঈশ্বৰে যে তেখেতসকলৰ মংগল কৰ তুমি চিত বিতি মোৰ পৰ্বত নাৰায়ণ তুমি নাথ ময়ো নাথ অন্ত নাজানো হোৱা ব্ৰাহ্মণ নেজানো ভিক্ষ ভৈলো পূজা মন্ত্ৰ নেজানো কি চিত ৰাম পূজা মন্ত্ৰ নেজানো কি চিত হে প্ৰভু হে কৃষ্ণ হে গুৰু বৰ্মা শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰিভকত জানাই কল্পত ৰহন্ত বিনাই নাই 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 যিখিনি তেখেতসকলে কৈছে সেইখিনি যে ওপৰলৈ যে ভগৱন্ত ঈশ্বৰে যেন তেখেতক চাব লাগে সকলো ঘৰে ঘৰে যে সুখী হৈ তেখেতলোকে সমাজ কৰ্মী হিচাপে আগবঢ়াই নিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৃষ্ণ प्लास कारेन्ट बानायनो नै बिराद गाज्रि अबस्था ओंखाम संग्रा न'मोन ना बुसावजोब्बाय गासिबो बेराफ्रा बायजोब्बाय माबा दं खानाय दं हाय नागिरनानै जय
दिनै बरमिसिं गावआव जोंनि गासै हान्जाया न'खर न'खर हाबनानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे दथि सानाव जोङो बे बिथांमोननि मिसिं गामि आरो बेवहाय फ्राय गोबां न'खरावनो हाब्रु दंजोबो आरो बेखौ लानानै दा खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों जे जोंनि हान्जाया दिनै बिथांमोना गोबां न'खर जोङो फ्राय हाबगासिनो दं आरो बेबादिनो जोंनि जोबहां समाव जोङो बिथांमोनखौ मदद होनायाव जोङो जेसे हायो एसे जोङो खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिदों मानोना दिनै बेवहाय जों आरो नुफैबाय मोनसे थासारि जे मोनफ्रोमबो गावबागाव न'खरनि माने बेबादि गासै धोन सम्पति बेवहाय जि दङ न'आवहाय बेसादफोर बेफोरो माने डेमेज जाबाय गारि मटर डेमेज जाबाय बेखौ लानानै गोबां न'खरा माने हालाय हाफाय आरो बेखौ लानानैनो गावनि न'खर फोसाबनाय गुबुननि न'खर फोसाबनाय बेवहाय माने मानसि मोनलायलाया आरो बेखौ लानानै जोङो जि न'खरफ्रा बेबायदि गोलैसोनानै दं जोङो बेखौ एफा एनै जायफोरनाव आरो हाब्रु दंबावो बेखौबो जोङो बरननानै होनाय जाबाय आरो बेखौ लानानै जोंबो गोजोननाय मोनदों मानोना बिथांमोननि बेबादि मोनसे खैफोदाव आरो अलखद समाव जोङो मदद खालामनो हानानै जोंनि बे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्टरनि बेयो मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों सानो गोबां बिथांमोननि जि गामि बेंगिरि बिथांमोना एबसुनि नैबे मिशनखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोना जोबोद बाख्नायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानिखौ बिथांमोननि दिनैनि बे सान्त बरमिसिङाव गाव खामानि मावफैबाय बेखौ लानानै जोबोद गोजोनदों आरो बिथांमोना जोबोद साबायखर बावदों बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रानो आरोबाव गावसिनि थासारिखौ फोरमायदों जे गावसिनि न'खराव थांनानै खामानि मावहैनांगौ होननानै बिनि सायाव मा फोरमायबावगोन जोङो बिथांमोननि आदरखौ जों बरायदों मानोना बिथांमोना गोबाङानो जोंनि हान्जाखौ मिथिनानै बिराद आदर खालामदों आरो बिथांमोनहा मान सनमान हखारे बयबो न'खराव रिसेपसन खालामदों जेरै हायो एरै बिथांमोनहा जोंखौ मान सनमानै माने जेखौ मदद खालामनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना जोंखौ खामानि दिन्थिनानै होदों आरो बेबादिनो गोबां न'खरा हास्थायनाय दं आरो जोङो नाजागोन गाबोनसिमाव जोङो बे गामियावनो आरोबाव गोबां खामानि दंबावो होननानै जोंनि सार्भे टिमा जोंनो रिपर्ट होदों आरो बेखौ लानानै जोङो सेस्था खालामगोन जे हानायसेबां जायफ्रा गोनां जाना दं जों बयबो बेवहाय बावसोमनानै जों खामानि मावगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन रेस्किउ एन्ड रिस्टर जे शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय जेनाखि नाजिरा सार्केलनि सिङाव जिखिनि दैबानाजों जेनाखि एफेक्टेड आरो दैबानाजों प्रपार्टि नस्थ' जानाय बा सिलिंखार जानाय न'खरफोरखौ जेनाखि रेस्किउ एन्ड रिस्टर खालामनायनि जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन मानव गेदेर आफादनि आफादगिरि मुश्री खोरोमदाव औवारिनि दैदेननायनि गेजेरजों जेनाखि भलेन्टियार्सफ्रा मैयानिफ्राय जेनाखि न'खरफोर सिखोन साखोन खालामनानै होनाय बा न' माने रिपेयार खालामनानै होनाय बा हाब्रु हाबनाय बा हा फबनाय बेखौ माने बोखांनानै होनाय बे खामानिखौ मैयानिफ्राय जागायै दिनै नैथि सान आरो दिनै जोङो जोंनि टिम मोनसे गासै जोंनियाव 10टा टिमा एक्टिभलि माने एक्सनाव आरो दिनै बे खामानिखौ मावबाय थादों बिनिनो दिनै जों मोनसे टिम दिनै हिरण्य फुकन बिनि न'आव जेनाखि जे बिनि सिथ्ला बा बिनि न' बेखौ माने हाब्रुफोरा खोबफबजोबनानै दोननाय बेखौ जोङो बोखांदों लोगोसेयै दिनै बेवहाय न'आ मोनसे माने नस्थ' जादोंमोन जे न'आव बिथांमोना माने थायोमोन जे न'आव बिथांमोना ओंखाम संजायोमोन बे न'खौ जोङो टेम्परारियैब्लाबो बानायनानै होलांनो थाखाय दहाय फुंनिफ्राय जोङो बेखौ मावबाय थानाय जादों दा बेवहाय जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों जे बेवहाय दैबानाजों जोबोद माने खस्थ' मोननांनाय न'खरफोरनि जेनाखि दुखु सुबुंफोरनि जिखिनि दुखु सोरनिबा न'आव माने रुंसारि जानाय आरो सोरनिबा न'आव माने लाख माने जेनाखि बे बिबांनि जेनाखि प्रपार्टि नस्थ' जानाय बिथांमोना गावसिनि हाया बबेजोंमोन बिथांमोननियाव बेसेबां प्रपार्टि दंमोन बिथांमोना बोरै दङमोन दिनै बिथांमोना गाबा मोखाङै दिनै फोरमायख' हायै बेबायदि मोनसे जादों जेन' जोंबो जोबोद दुखु मोनफैदों जोंबो बेवहाय फैनानै दा सुबुंथिनि जेनाखि थांखि आरो सुबुंथिनि नोजोरजों
जेनाखि सुबुंथि जेनाखि मदद होनाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो जिहेतु मावबोबाय थादों दिनैबो नैबेबायदि मोनसे खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोरोमदाव औवारि मानव गेदेर आफादगिरि बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों मिरु एबसुनि गासै दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि मददजों दिनै जोङो बे मिसननिनो जों सासे भलन्टार हिसाबै जोङो खामानि मावफैदों आरो जथेस्थ' बे जोंनि खामानि मावफैनायखौ न'खर आरो गामिनि सुबुंफोरा दिनै बरायदों आरो बिथांमोना जथेस्थ' माने गोबांथार बेबायदि माने गफबनानै थानाय बा गोबांथार बेबायदि नस्थ' जानाय न'खरफोरा जोंखौ आपिल खालामदों जे गासैनिबो न'खरखौहाय माने फोसाबनानै होलांनांगौ नाथाय जेनाखि जोंनि केपासिटि आरो जोंनि जेनाखि बोलो बेसेबांसिमखौ जोङो एफर्ट होनानै नाजानायनि गेजेरजों जे हायै जोङो खालामलांनो जोङो नाजागोन আপোনালোক সকলোৱে ইমান দূৰৰ পৰা আহি যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যে আহি পেলাই আমাক কলহ গুচোৱাত ইমানখিনি সহায় কৰি দিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে আমি ভাগৰি গৈছিলোঁ চাফা কৰি সেইকাৰণে থাকিয়ে গৈছিলে মানে থাকিব পৰাকৈ অকণমান ঘৰৰ ৰুমকেইটা চাফা কৰি লৈছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে আহি যে ইমান দূৰৰ পৰা আহি চাফা কৰি দিছেহি তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে দুলুমণি মৰাণ আৰু গাঁৱৰ নামটো চন্তক বৰমিচিং গাঁও হয় আপচু যি সংগঠনটোৱে আহি আমাৰ ইয়াত পৰ্যায়বস্তিত শিৱসাগৰ জিলাৰ যি নাজিৰা সমষ্টি পৰ্যায়বস্তি বুলি কয় তেখেতলোকে আমাৰ ঘৰত আহি যি এতিয়া এই কাম কাজ চলি আছে তেখেতলোকে চপা তপা কৰি আছে তেখেতলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ যিহেতু আমি বহুত দিনৰ পৰা আজি প্ৰায় মেক্সিমাম 2 মাহ হ'বলৈ হ'ল বানপানী সেই 2 মাহৰ দিনটোতো কোনো এনেকুৱা হেৰি কৰা নাছিলে বা আহি এনেকুৱা কোনো চপা কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা নাছিলে তে সেনেকালৈ মই বহুত বহুত তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু ঘৰটো একেবাৰে অৱস্থাটো বেয়া থাকিবলৈ আমাৰ একেবাৰে জগা চগা নাই আৰু চৰকাৰেও যিহেতু তেওঁলোকে চৰকাৰ বস্তু বাহনি দিছে যদিও যে তেখেতলোকে ভাবিব লাগিছিলে বিশেষকৈ মানুহখিনিনো কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছে ক'ত আছে বা কেনেকুৱা কি কৰিছে তেখেতলোকে অলপ আহি যদি এডোখৰ জগাই ক'ৰবাত বনাই দিলে হয় বা মানুহখিনি ক'ৰবাত থকা মেলা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয় যথেষ্ট হ'লে হয় কিন্তু তেখেতলোকে সেনেকুৱা কাম নকৰিলে যে আজি চৰকাৰ এৰি আপোনালোকে যে এনেকুৱা সংগঠন এখন আহি লৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে তেখেতলোক সেইবাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম শ্ৰী অজয় তাঁতী ন হয় ঠিক আছে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আগত তেনেকৈ কোনোবা আহি কাম কৰি দিছিল নেকি অহা নাই আজি প্ৰথম আহিছে আমি আজি প্ৰথম দেখিছোঁ কৰিছোঁ সকলো কাম কৰি আছে হয় আমি ক'বলৈ যোৱাই নাই আমুকজন আমুক কাম কৰোঁ তামুক কাম কৰোঁ নিজে নিজে কৰি মেলি নিজে নিজে খাইছে বৈছে ভালকৈ আমাকো ৰাখিছেহে ভালদৰে হয় এতিয়া ভাল লাগিছে নিজৰ ঘৰৰ দৰে কৰিছে নিজৰ ঘৰৰ দৰে হেৰি কৰিছে ভাল লাগিছে বাইদেউ আপোনালোকৰ মাজগাঁও গাঁৱত কিমান ফেমিলি আছিলে আমাৰ মাজগাঁৱত আছিলে ফেমিলি বহুতখিনি আছিলে 70-80 মান হ'ব হ'ব চবৰে ঘৰে অৱস্থা তেনেকৈ অৱস্থা নাই আৰু তাৰমানে চব মাইকী মতা বুলি ক'বলৈ নাই আৰু চব ঢাপলিহে মেলিবলৈ ধৰিছে আৰু হয় টিঙৰ ওপৰত কিছুমান গছৰ ওপৰত হয় সেনেকৈ উঠি মেলি নিজৰ প্ৰাণটো বচাইছে গৰু ছাগলীটো এইবোৰ হাঁহ কুকুৰাটো ক'ত আৰু মানুহ নিজে বাচিবলৈ টান হৈছে আৰু সেইবোৰ আমাৰ ঘৰটো যি জৰাজীৰ্ণ বানপানীত যি অৱস্থা হৈছিলে ক্ৰমান্বয়ে সকলো হৃদয়বান যিবিলাক এইবোৰ শ্ৰমদান কৰা বহুতো আহি বহু যুৱকে আমাক সহায় ইতিমধ্যে কৰি গৈছেহি তাৰ ভিতৰত আজি আকৌ আপোনালোক আহিছে আপোনালোকেও মোৰ ঘৰখনত যিখিনি যাৱতীয় মোৰ বস্তু পলসৰ তলত যিবিলাক পোক খাই আছে সেইখিনি উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে মানে ভাল পাইছোঁ আৰু ইমান জহি খহি যোৱা ঘৰখন যে আকৌ আৰম্ভণি কৰিম বুলি নতুনকৈ মই ভাবিছোঁ তাৰমানে নহ'লে এইখন ঘৰত থাকিব পৰা একেবাৰে অৱস্থাই নাই বানপানীত সকলো বিধ্বস্ত হৈ গুচি গ'ল গতিকেলৈ সেই দিনটো মনত পৰিলে মানে কি ক'ম মোৰ ভাষাই নাইকিয়া হৈ যায় কি ক'ম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ক'ত শেষ কৰিম এনেকুৱা লাগি যায় ঘৰখনত থাকিব পাৰিম জানো আকৌ পুনৰ হেৰি হ'ব পাৰিম নে একো ভাবিয়ে পোৱা নাই তাৰমানে আকৌ আপোনালোক আজি আহিছে সকলোৱে কামে কাজে লাগিছে প্ৰতিটো কাম কৰি মেলি দিছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমান সহায় সহযোগিতা যে দেখুৱাইছে মানে এইদৰে আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এনেকৈ সহায় কৰি যাওক সকলোৱে মানে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰোঁ আমাৰ মাজগাঁও অঞ্চলত কেইবাঘৰো আছে এনেকুৱা বানবিধ্বস্ত লোক গতিকেলৈ সকলো ঘৰলৈকে আপোনালোকৰ মানে কৰ্মকৰ্তাসকল গৈছে বুলি মই গম পাইছোঁ সদায় দিনটো আহোঁ যি পাৰোঁ অকণমান কৰোঁ আৰু মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে ইমান কৰা সম্ভৱো নহয় গতিকে আপোনালোক এতিয়া কিমানজন আহিছে মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে ইমান কষ্ট কৰিছে লাগিছে
সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মানে আপোনালোকক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰ। বানপানীটো হৈ গ'ল, কি ক্ষতি হৈ গ'ল? ক্ষতি মানে একোৱেই নাই। ক্ষতি হ'বলৈ বুলি ক'লে কি ক'ম, সেই দিনটো যেতিয়া বানপানী আহিছে, আনকালেও হয় যদিও আমাৰ ইমান বানপানী নহয় মানে অলপ হয়। আমি ভাবিছিলোঁ অন্য দিনাৰ দৰে এইবাৰো হৈছে, গতিকেলৈ অলপ হ'ব যদিও কাষতে মোৰ দেওৰৰ ঘৰ আছে, তাত থাকিম যিহেতু বাচি যাম। কিন্তু অলপকৈ এই ঘৰটোৰ পৰা মানে একেবাৰে লুকাই গ'লোঁ। লুকাই যোৱাৰ পিছত সেইটো ঘৰত গ'লোঁ। সেইটো ঘৰটো গৈ সেয়া ওপৰত বাৰান্দাত উঠিলোঁ, তাত ডিঙি ওচৰ পালেহি। তাৰপিছত NDRF আহিছিলে নাও দুখন লৈ পিনে, এখন তাৰপিছত পাংচাৰ হ'ল। আমাৰ অতিথিও আছিলে ঘৰত অতিথিয়ে সৈতে আমাৰ ঘৰৰ মূল মানুহ 11জন ব্যক্তি আছিলোঁ। মানে 10 মিনিটত আমি ওলাই গৈছোঁ। সেই 10 মিনিটত যদি আমি ওলাই নগ'লোহেঁতেন, গতিকেলৈ মানে আমি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ দুষাৰ ক'ব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন। এনেকুৱা অৱস্থা মানে বহুত ভয়ানক আৰু সেই দিনটো ভাবিবলৈ গ'লে মানে কি ক'ম কি নক'ম কোনো দিন ভাবি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ভগৱানে এনেকুৱা এটা দিন যাতে আকৌ পুনৰ আমাক আনি নিদিয়ে, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু আপোনালোক কোন হেৰি আপচু বুলি কৈছিলে ন? আপোনালোক সদৌ মানে যিকেইজন ব্যক্তি ইয়াত আহিছে, আপোনালোক গোটেইকেইজনকে পুনৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেই। থেংক ইউ। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকেতো চৰকাৰে এনেকৈ একো সুবিধা কৰিয়ে দিয়া নাছিলে থাকিব পৰা। আপোনালোকে যে ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইমানখিনি যে কৰি দিছে, তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ। বিশেষকৈ এনেকুৱাতো পৰিস্থিতিত ইমান থাকিবই নোৱাৰে। চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা একো সহায় সুবিধা পোৱাই নাই। অকণমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ কেনেকৈ থাকিম। আপোনালোকে যে আহি কৰি দিছে, সেইটো কাৰণে এইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। হাই মাইগ্রেনি জয় Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.